बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाई बहनों, आज आपको नमाज के वाजिबात बताने जा रहा हूँ। अगर इन वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छूट जाए तो सजदा सहव लाज़म होगा। सजदा कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इन वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी जानबूझकर छोड़ दिया तो अब नमाज दोबारा पढ़ना होगी। नमाज के वाजिब कौन से हैं? सबसे पहले तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कहना, ये वाजिब है। इसके बाद फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना और इसके साथ कुरान करीम की कोई और सूरत मिलाना, या कोई सूरत मिला लें या एक 3 आयत जितनी बड़ी एक आयत मिला लें या 3 छोटी आयत मिला लें, ये पढ़ना वाजिब है। इसके बाद किसी भी रकात में अलहम्द शरीफ का सूरा से पहले पढ़ना, यानी कोई भी रकात शुरू की तो उसके लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा के बाद हमने कुरान करीम की कोई सूरा मिलानी है तो पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। इसके बाद अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा और कुछ ना पढ़ना, ये वाजिब है। यानी अलहम्द शरीफ पढ़ा और वलद्दालीन आमीन, इसके बाद अगली सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, आमीन और बिस्मिल्लाह के दरमियान और कुछ ना कहना, ये वाजिब है। इसके बाद किरात के बाद फ़ौरन रुकू करना, ये वाजिब है। एक सजदा के बाद दूसरा सजदा करना, ये वाजिब है। तदील अरकान यानी रुकू, सजूद, कौमा और जलसा में कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार रुकना, यानी रुकू से खड़े होने के बाद और सजदे में या दूसरे सजदे के दरमियान जलसा में जो होता है, जलसा में एक बार सुबहान अल्लाह के बराबर कहने के बराबर रुकना, ये वाजिब है। यानी अगर हम पूरी किरात पढ़ के रुकू जाते हैं, रुकू करते हैं, रुकू की तस्बीहात पढ़ते हैं और समी अल्लाह पढ़ के खड़े हो जाते हैं, तो वो खड़ा इतना रहना है कि एक बार सुबहान अल्लाह कह लें, अपनी कमर को सीधा रखना है, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर रुकना है। उसके बाद सजदा करना है और सजदा से पहले सजदा से उठकर जो बैठना है उसे जलसा कहते हैं। और वो बैठना, एक सजदे के बाद बैठना, जो सजदे के बाद बैठना जो है उसे जलसा कहते हैं, और वो भी इतना बैठना है जितना एक बार सुबहान अल्लाह कह लें, ये वाजिब है। इसके बाद जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, इसमें इतनी देर रुकना कि एक बार सुबहान अल्लाह कह लिया जाए, ये भी वाजिब है। इसके बाद कादा उला वाजिब है, यानी 4 नमाज सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो या 3 रकात वितर हो या नफल नमाज हो, इसमें कौमा उला वाजिब है, यानी 2 रकात के बाद बैठकर अत्तहियात पढ़ना, ये वाजिब है। इसके बाद फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मुअक्कदा में तशहद यानी अत्तहियात के बाद
کچھ نہ پڑھنا، یعنی فرض نماز، وطر اور سنت موقدہ کے قاد اولا میں اتحیات کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا واجب ہے۔ صرف اتحیات للہ پڑھ کے آپ نے تیسری رکعت شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں تو قضاء اولا میں پوری اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھیں گے۔ یعنی اگر آپ نفل 4 نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتیں غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو 4 رکعت ہوگی تو اس میں آپ نے پہلے قعدہ میں اتحیات پورا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے پورا، اس کے بعد دعا پوری پڑھنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے اور تیسری رکعت شروع کرنی ہے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد دونوں قعدوں میں اتحیات مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یعنی جو ہم 4 رکعت والی نماز کوئی بھی پڑھ رہے ہیں یا تو اس میں ہم نے اتحیات جو ہے وہ پورا پڑھنا ہے، درود پاک نہیں، اتحیات کا فرمایا گیا ہے کہ اتحیات پورا پڑھنا ہے اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی لفظ چھوڑ دیا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس کے بعد فرض، وطر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں اگر بھولے سے درود شریف شروع کر لیا، یعنی اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اتنی مقدار میں اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ فرض جو 4 فرض ہیں، 3 وطر ہیں یا 3 فرض مغرب کے ہیں یا سنت موقدہ جو 4 ہیں، اس کے پہلے قعدہ میں آپ نے صرف اتحیات پڑھنی ہے، اس کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھنا، صرف اتحیات مکمل کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت شروع کر دینی ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے بھولے سے درود شریف شروع کر لیا تو پھر سجدہ سہو لازم ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر درود شریف پڑھا تو پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرتے وقت السلام کہنا واجب ہے، یعنی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ السلام کے بعد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سنت ہے، جو واجب ہے وہ صرف السلام ہے، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت السلام کہنا واجب ہے، السلام کے بعد علیکم کہنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس کے بعد وطر میں تکبیر قنوت کہنا، یعنی وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لی تو اس کو ختم کر کے پھر ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اس کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کانوں کے لو تک ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم دعائے قنوت شروع کرتے ہیں، وہ جو ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے اسے تکبیر قنوت کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ اس کے بعد وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو سجدہ سہو ہے۔ یہاں اس کے متبادل جو مفتی حضرات نے بتائے ہوئے ہیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، ربنا آتنا دعا جو ہے یہ 3 بار پڑھ لیں، یہ متبادل ہے، مگر سورہ جو دعائے قنوت ہے وہ یاد کرنی ضروری ہے اور وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہ پڑھیں گے، جان بوجھ کر نہ پڑھیں گے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کسی بھی رکعت میں 1 بار رکوع کرنا واجب ہے، اس کے بعد ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی اگر کسی نے بھول کر ایک ہی رکعت پڑھی اور سجدہ کر کے بیٹھ گیا اور اتحیات شروع کر لیا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد قعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے 3 رکعت کے بعد قعدہ یعنی اتحیات کے لیے بیٹھ گیا تو سجدہ سہو لازم ہے 4 رکعت والی نماز میں۔ یہ دھیان رکھنا ہے، اس میں
4 रकात बताया गया है कि 4 रकात वाली नमाज में 3 रकातें पढ़कर अत्ताहियात पर नहीं बैठना। ये अगर बैठ गए तो फिर सजदा सहव लाजम हो जाएगा। इसके बाद 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब के दरमियान 3 तस्बीह की कदर यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर वक्फ़ा ना होना। मसलन कोई शख्स क़िरात कर चुका है और अगर वो रुकू नहीं करता और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर जो वक़्त होता है इतना गुज़र जाए तो वो रुकू में ना जाए तो सजदा सहव लाजम होगा, क्योंकि क़िरात ख़त्म करने के फ़ौरन बाद रुकू करना वाजिब है। भाइयों बहनों, ये थे नमाज के वाजिबात। ये जो वाजिबात आपको बताए गए हैं, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो ये वाजिबात आप पर लाजम हैं, और अगर आप बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं तो यही वाजिबात जो भाई अमामत कर रहे हैं उसके ऊपर ये वाजिबात लाजम है। अगर वो इन वाजिबात में से कोई छोड़ेगा तो पूरी जो जमात है वो सजदा सहव करेगी। इसमें एक जो नया एक बाकी रह गया था वो आपको बता देता हूँ। हमारी जो 5 नमाज़ें हैं उनमें से 3 नमाज़ें जो हैं फ़जर, मगरब और इशा जो है, उनमें इमाम साहब जो हैं वो क़िरात जाहरी करते हैं, यानी ऊंची आवाज़ में कुरान करीम पढ़ते हैं। ठीक है। और अगर इन 3 नमाज़ों की क़िरात करने के लिए इमाम साहब अगर भूल जाएं, यानी फ़जर में भूल जाएं, मगरब में भूल जाएं या इशा में भूल जाएं कि मैंने क़िरात जो है वो ऊंची आवाज़ में करनी है, सूरह फातिहा ऊंची आवाज़ में पढ़नी है और उसके बाद कोई भी सूरत जो मिलानी है वो ऊंची आवाज़ में पढ़नी है, ताकि मुक्तदी हजरात जो पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो सुने। अगर इमाम ने भूल कर अपने मुंह में ही तलावत कर ली तो उस पर सजदा सहव लाजम है, और पूरी जो पीछे जमात है, मुक्तदी हैं, सब सजदा सहव करेंगे। यकीनन आप समझ गए होंगे। तो भाई बहनों, ये थे नमाज में वाजिबात जो हैं। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो वाजिबात आप पर लाजम हैं, और अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर ये जो हज़रत जो भाई इमामत कर रहे हैं उनके ऊपर ये वाजिबात लाजम हैं। अगर भूल जाएंगे तो पूरी जमात जो है वो सजदा सहव करेगी, और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर आप अकेले सजदा सहव करेंगे, और अगर जानबूझकर कोई वाजिब छोड़ेंगे तो पूरी नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें ये शरई मसाइल जानने की ताकत अता फरमाए और इन पर अमल करने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाइयों बहनों, ये एक मालूमाती वीडियो है। अगर आप समझे तो ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये शरई मसाइल जो हैं, हमारे बहुत से भाई बहनें जो हैं उनको इन मसाइल का नहीं पता। अगर आप शेयर करेंगे तो न जाने कितने लोगों को फ़ायदा हो जाए और वो सही तरीके से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इन मसाइल से वाक़फ़ हो जाएं और अपनी नमाज को दुरुस्त कर लें। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की ताकत अता फ़रमाए। दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। या रब्बे करीम, अपने प्यारे महबूब का सदका हमारा ये शरई मसाइल सीखना और सिखाना कबूल व मंजूर फरमा लीजिए, और हमें इन पर अमल करने की ताकत अता फरमाइए, और हमारे नेक अमाल अपने प्यारे महबूब का सदका कबूल व मंजूर फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बे करीम, सब बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा दीजिए, सब के दुख दर्द परेशानियां दूर फरमा दीजिए। या रब्बे करीम, बेरोज़गारों को आला रोज़गार अता फरमा दीजिए, और जो बे औलाद हैं उनको नेक साले और औलाद नरीना अता फरमा दीजिए। आमीन।
یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا رب کریم آپ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عطا فرما دیجئے، سب بہن بھائیوں کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب کریم جو ہمارے فوت شدگان ہیں، بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقربا ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے وفات پا چکے ہیں، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، اپنے پیارے محبوب کی زلفوں کا صدقہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر سب کی بخشش فرما دیجئے، یا رب کریم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔